Ayos naman, ah. Di mo ko inaingatan, ha? Last man standing. Sabi mo. Finish it. Patay ito. Ito mag-sniper! The enemy has the bomb. Enemy Sniper mo. contact. Ayun, ano. Nako, kung papasok yan. Sige. Apa. Ano pa? Nagkalampo pa niya. Ha? Wala. Wala tingin. Ano? Safe lang, pre. Safe lang. Play safe lang yan, pre. Nasa yung tagumpay. Young G. Nasa B. The bomb has been planted. Dito nga. Nasa A, pre. Ayan na, sorry. Sorry lang. Yatay. Nasa loob yun. Nasa loob. Kung wala dyan sa sulok, pre. EMP. Ang sige go. Likod! Saksakin mo! Puki, ina ka! Saksakin mo! Guys, man! Ayan.